Mga utod kag mga abyan, kamusta kamong tanan? Sa ngalan sang PADM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Tagipusoon kami nga magdapit sa inyo sa pagpamati sining isakatakna nga tulumanon ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao. Kag ini ang inyo utod Hermogenes Macarayo, nagapangabay nga tani ang bendisyon ni Master iya ipaabot sa inyo kag iya kamong tagaan sa mabaskugid nga lawas kag sa masanag nga pagpanghuna-huna agod sa amo ina. Madali lang ninyo mahangpan ang mga matuod nga nakasulat sa Biblia kag kun may ara man nga mga referensya nga ginabasa namon ginabasa namon agod indi pag kontrahon ang Biblia. Kag ini nga tulumanon ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao. Padayon nga mapamatian diri sa Power Radio sa oras kita sa alas 5, tubtob alas 6 sang gabi sa adlaw nga Domingo. Kag sang banwa sang Kidapawan, mapamatian niya ini nga programa, ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao, sa oras sa alas 5, tubtob sa alas 6 sang gabi sa Teleradyo Ronda FM. Kag subong, makaupod pa naton ang mga ministro sang PADM. Ito liwat, si Utod Danilo Nakwa. Kamusta mga utod kag mga biyan? Ini niyo Utod Rumira Makamus kaupod sa pagtuon sang kamaturan. Kag subong, magpaila pa ang iban pang mga ministro. Kumusta mga igsoon utod kag mga abyan? Ini ang inyong utod Ebanghelista Rudy Camus. Kag subong, ihatag ko pa kamo sa isa pa ka ministro. Kumusta mga utod kag mga abyan, ini inyong utod Distril Macarayo, kag subong magapakilala pang isa pa ka ministro. Kumusta kamo mga utod kag mga abyan, ini inyong utod Luis Viñas. Kaupod niyo sa pagtuon sa kamatuoran nga aras ang Biblia. Kag subong
ibalik ko kamo kang utod makarayo aron agod sa paghisgot sang tema. Binabati po natin ang ating bagong kasapi sa relihiyon nga PDM, ang ating General President and Founder sa organisasyon ng ICAGSI, Ma'am Lilia Tuunan. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am. At sa ating General Secretary sa organisasyon ng ICAGSI, Ma'am Lisa Subak. At lalo na sa ating ginapangumusta usab nato ang atong legal counsel si Attorney Pampilo Agbong. Attorney, mayong hapon kanimo, Attorney. Antes naton pag tun-an ang aton nga tema subong, paghambalan anay naton ang relihiyon nga PDM. Ang PDM isa ini nga relihiyon nga narehistro sa gobyerno sang Pilipinas sadtong Marso 6 sa tuig 2024 kag gintukod ini nga relihiyon sadtong December 29, 2023. Kag ang pagrehistro sini, ang nagrehistro sini amo ang gikasangkapan ang utod dani nakwa nga kaupod namon nga ministro amo ang nagparehistro sini nga relihiyon ang PDM sa Securities and Exchange Commission. Kag ang mga kasarangan nga mangin katapo sa PDM amo ang may-ara nga maayo nga ginatindugan dira sa katilingban kag naghupot sang ugali sa paghangop sang iban nga mga relihiyon. Kag ang katuyuan sa pagtukod sini nga relihiyon agod nga maipalayag o maipalapnag ang pagsalig sang mga tao dira sa Espiritu Santo. Kag may ara ini nga mga kasuguan nga amo ina ang sincerity, loyalty, honesty kag mercy. Kag ang mga hulubaton o mga hilikoton sang ara sang sulod sang PDM amo ang paghatag sa pagbulig sang mga tao nga may ara ginbatyag nga mga balatian. Paagi sa espiritual nga pagbulong, paagi sang mga butang kag ilabi na gid sa mga pulong nga ginhatag sa Espiritu Santo sa amon kag ginatuman namon ina nga amon katungdanan bilang alagad sang Espiritu Santo para maipakita namon nga importante gid ang pag-alagad sa tao sa pagsalig dira sa Espiritu Santo. Amoy na ang katuyuan nga gintukod ini nga relihiyon ang PDM. Kag subong ang aton pagatun-an nga tema subong. Amo ang bautiso sang Espiritu Santo kag kalayo. Kag ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao. May ara bagid kita mabasa utod nga Rumi nga may ara gid nga bautiso sang Espiritu Santo kag kalayo, may ara bagid kita mabasa utod nga Rumi. May ara gid utod na makarayo. Diri aton pagabasahon sa Lucas sang kapitulo 3 sang bersikulo 16 nagsiling. Gani si Juan nagsiling sa ila tanan, ginabautisuhan ko kamo sa tubig. Pero may isa nga magabot nga mas gamhanan pasang sa akon. Hindi gani ako takos sa paghubad sang higot sang iya mga sapin, sandalyas. Pagabautisuhan niya kamo sang Espiritu Santo kag sang kalayo. Mga utod kag mga biyan nga tigpalamati sining programa namon. Masanag manggid sa nabasa sa upod nga ministro nga nagsiling si Juan nga Bautista nga may ara nga nagsunod sa iya kag ang himuon sina nga magsunod sa iya nga magaabot ang magsunod sa iya ang pagahimuon siya ang magbautismo sang Espiritu Santo kag kalayo. Amo ina ang nabasa naton sa Biblia. Sino bala ang magbautiso sang Espiritu Santo kag kalayo? Wala sing iban kundi siling ni Juan nga Bautista. Amo yadtong magsunod sa iya. Kung sino ina ang magsunod sa iya, wala sing iban kundi amo ina ang aton Ginoong Kristo. Sino ang nagsiling?
Si Juan nga Bautista, may ara bagid kita mabasa sina bilang prueba utod na Dani. Meron. Ito ang mabasa natin sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 25 hanggang 30. Ito ang nakasulat. Ginapangmangkot nila si Juan kung hindi ikaw ang Kristo, kung si Elias, kung ang propeta, nga bala nga nagapagbawtiso ka. Nagsagbat si Juan, ginabawtisuhan ko kamo sang tubig, pero sa tunga ninyo may isa nga nagatindog nga wala kamo makilala. Magabot siya nga ulahin ni sa akon, pero hindi ako takos ang bisang paghubad sang higot sang kanyang sa sandalyas. Initanan na nabo sa Britanya, sa tabok sa suba sang Jordan, sa diin na nagapangbautismo si Juan. Sa madason nga adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagapadulong sa iya, kag nililing siya. Yari ang kordero sa Diyos, sang Diyos na nagakuha sa sala sang kalibutan. Siya mo ang ako ginasiling nga magabot nga ulahiling ang sa akon, pero labaw pa siya sa akon. Tungod kay siya, sa wala pa ako natao, siya yara na. Masanagid sa nabasa naton sa Biblia, ginpamangkot sang mga Fariseo si Juan. Siling nila sa pagpamangkot nila kay Juan, kung hindi ikaw ang Kristo o kung si Elias o kung propeta, nga bala, nagapangbautismo ka. Nagsabat si Juan sa ila, sa Fariseo, ginbautisuhan ko kayo ako kamusang tubig. Pero sang tunga ninyo, may isa nga nagatindog nga wala ninyo makilala. Magaabot siya nga ulahi lang sa akon, pero hindi ko takos bisan pagbadbad sa higot sang iya sandalyas. Amo ina ang ginbasa sa utod nga ministro Kaina, utod na Rumi nga nagsiling si Juan nga Bautista nga may ara magsunod sa iya, kag ang magsunod sa iya amo ina ang magbautiso sa Espiritu Santo kag kalayo. Kag sa 29 tubtob 30 sa ginbasa sa utod nga ministro Dani Nakwa, sang madason nga adlaw nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong sa iya, kag nagsiling siya. Yari ang kordero sang Dios nga nagkuha sang sala sang kalibutan. Siya amo ang akon ginsiling nga magaabot nga ulihi lang sa akon. Sino bala ang ginatumod ni Juan nga Bautista nga magsunod sa iya? Wala sing iban. Amo ina ang aton Ginoong Hesukristo sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kung amo ang magbautiso sang Espiritu Santo kag kalayo, wala sing iban ang aton Ginoong Hesukristo. Tan-aw naton kung ano ang ginhimo sang aton Ginoong Hesukristo. Kag may ara ba ginhambal ang aton Ginoong Hesukristo sa mga gintutunan sang aton Ginoong Hesukristo? Ang sabat may ara gid. May ara bagid kita mabasa sina sa Biblia utod na Rudy. Ari, basahon naton, may aragid kita mabasa, utod nga makarayo, sa Binuhatan, Kapitulo 1, versikulo 8. Pero, pag-abot sang Espiritu Santo sa inyo, hatagan niya kamo, sing gahom, dayon, isugid ninyo ang mga butang, parte sa akon, halin diri sa Jerusalem hasta sa bugos nga Hudya kag Samaria kag hasta sa bugos nga kalibutan. Masanagid sa nabasa sa utod nga ministro Rudy Camos, kung may ara ba ginhambal ang aton Ginoong Hesukristo sa iya mga gintutunan. Masanagid sa nabasa naton nga may ara siya ginhambal, kag ang ginsiling ni sa aton Ginoong Hesukristo sa mga sumulunod niya, nagsiling ang aton Ginoong Hesukristo
sa mga sa mga sumulunod niya, masanag nga siling niya nga magabaton sila sang gahom. Kung mag-abot na ang Espiritu Santo, amo ina ang nabasahan nga nakasulat sa Biblia nga ginbasa sa utod nga ministro nga siling sa aton Jesucristo, mag-abot ang Espiritu Santo sa inyo. Hatagan niya kamusing gahom, dayon isugid ninyo ang mga butang parte sa akon. Sino bala ang maghatag sing gahom? Siling sang aton Ginoong Jesucristo, pag mag-abot ang Espiritu Santo sa iya gintutunan, hatagan niya kamo. Sinong maghatag? Ang Espiritu Santo. Ano bala ang inbugay sa Espiritu Santo sa mga gintutunan sa aton Ginoong Jesucristo, sa mga sumulunod sa aton Ginoong Jesucristo? Wala sing iban. Ang gahom, sino ang magbugay? Ang Espiritu Santo sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kun amo, importante gid ang Espiritu Santo. Bangod nga sadtong panahon sa sadtong tiyon sa sadtong panahon sang aton Ginoong Hesukristo, gisingganan sang atong Ginoong Hesukristo ang iya mga sumulunod nga magbaton sila sang gahom kung mag-abot ang Espiritu Santo. Bangod nga ang Espiritu Santo ang maghatag sa ila sing gahom. Amoy na ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Pamangkot nga abala nga makabaton sang gahom ang mga sumulunod sang aton Ginoong Hesukristo. Bangod nga may ara sila nga dako nga misyon. Ano bala ang misyon nila? Amo ang pagbulong sa mga tao nga may ara gin pamatiyag nga mga balatian. Amo ina ngang kabangdanan nga ang magbaton sila sang gahom nga ang magbugay sa ila amo ang Espiritu Santo. May ara bagid kita mabasa utod nga luwe nga may ara gid sila misyon, kag ang misyon nila amo ang pagbulig sang mga tao nga may ara batyag nga mga balatian. May ara gid utod na makarayo. Amo ini basahon ta ang nakasulat sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 1 tubtob 2. Amo ini ang ginsiling. Gintawag ni Hesus sing tingob ang 12 ka mga gintunan, kag ginhatagan sila sing gahom kag otoridad sa pagtabog sang tanan nga mga demonyo kag sa pag-ayo sang mga balatian. Dayon iya sila ginpadala sa pagwali nahanungod sang paghari sang Dios kag sa pag-ayo sang mga malasakiton. Masana gid sa nabasa naton sa Biblia nga ginhatagan ang mga sumulunod sang aton Ginoong Hesukristo singgahom para pag-ayo sa mga balatian sang mga tao kag pagtabog sa mga malaot nga mga espiritu kag ginayo ang mga tao nga may ara ginbatyag nga mga balatian o mga masakiton. Ginayo sa mga apostol paagi sang gahom nga ginhatag sa ila, nga ang naghatag sa ila o nabugay wala sing iban kundi ang Espiritu Santo. Sino ang nagsiling? Amo ang aton Ginoong Hesukristo mismo. Amo ina ang nabasahan naton nga nakasulat sang Biblia. Kag san-o bala na dawat sang mga gintutunan sang aton Ginoong Hesukristo ang Espiritu Santo. Kung san-o ina na tuman ang ginsiling sang aton Ginoong Hesukristo nga mag-abot ang Espiritu Santo, kag batunon nila ang gahom nga ihatag sang Espiritu Santo sa ila. Kung san-o ina natabo pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, natabo ina ang ginsiling sang aton Ginoong Hesukristo ang pag-abot sang Espiritu Santo. May ara bagid kita mabasa sa Biblia utod nga Jezreel. May ara gyud utod nga makarayo. Ini atong basahon diri sa Binuhatan kapitulo 2 tubtob bersikulo 1 tubtob 4. Amo sini atong mabasa. Sa pag-abot sang adlaw sa Pentecostes, ang tanan nga mga tumutuo nagtigom sa isa ka lugar. Sa hinali may haggunos sa hangin nga daw huyop sang makusog nga hangin, nagtungob ini sa bugkos nga balay diin sila
nagapungko. Dayon, nakita nila ang kalayo nga kon tulukon daw mga dila nga nagtungtong sa tagsa-tagsa sa ila. Napunan sila sa tanan nga sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginahatag sa ila sa Espiritu nga ihambal. San o bala mga utod kag mga abyan na tabo yadtong ginsiling sang aton Ginoong Hesukristo nga nga makabaton sang gahom ang iya mga gintutunan o mga sumulunod pag mag-abot ang Espiritu Santo, pag-abot sa adlaw sang Pentecostes. Sa nabasa naton sa Biblia, masanagid nga may ara nga hangin nga mabaskog nga nagtugob ini sa bugos nga balay diin ang mga gintutunan sang aton Ginoong Kristo nagapungko. Dayon nakita nila ang kalayo nga kuntulokon daw mga dila nga nagtungtong sa tagsa-tagsa sa ila. Kag napunan sila tanan sang Espiritu Santo. Amo yadtong pagkatuman sang ginsaad sang aton Ginoong Kristo sa mga gintutunan niya nga mag-abot ang Espiritu Santo kag batunon nila ang gahom para magamit nila sa ila misyon pagbulig sa mga tao nga may ara ginbatyag nga mga balatian para maayo ang mga tao nga masakiton, para ayuhon nila. Amo ina ang gintumod ni Juan nga Bautista nga ibautiso sang aton Ginoong Hesukristo Espiritu Santo kag kalayo. Ang kalayo nga ginatumod ni Juan nga Bautista amuyad tong kalayo nga kuntulokon daw mga dila nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa tagsa-tagsa sa mga gintutunan sang aton Ginoong Hesukristo. Amo ina kaimportante ang bautiso sa Espiritu Santo kag kalayo. Kag hindi ina trabaho sang tao, kundi ang magbautiso sina dili tao kundi ang aton Ginoong Dios. Amo ina ang aton mabasa o ang aton Ginoong Hesukristo. Trabaho ina sa Dios hindi sa tao. Amo ina ang nabasahan naton nga masanagid sa nakasulat sang Biblia. Magkuha ta sa isa ka halimbawa sa balaan nga kasulatan. Kung ano ka importante gid ang bautiso. Ari basahon naton ang Marcos kapitulo ang aton pagabasahon, Marcos 16 bersikulo 15 tubtob 18 kama naton sa pagbasa sang bersikulo 20. Amo ini ang aton mabasa nga nakasulat sang Biblia. Kag nagsiling siya sa ila, lakat kamo sa bugos nga kalibutan, kag iwali ang maayong balita sa tanan nga tinuga. Ang nagtuo kag nabautisuhan maluwas, apang ang wala nagatuo tagudilian tagudilian kag ining mga tanda magaupod sa mga nagatuo sa akon. Ngalan, magasubol sila sang mga yawa, magapamulong sila sing bag-o nga mga hambal, magauyat sila sing mga manog, o kagkon makainom sila sing makahilo nga butang. Indi ini nga mas makahalit sa ila, magapandong sila sang ila mga kamot sa mga masakiton kag magaayo sila. Ano bala ang kaimportante ang bautiso kung basahon naton ang Biblia? Yadtong panahon nga ginsugo sang aton Ginoong Hesukristo ang mga gintutunan niya nga maglakat sila kag magwali kag himuon nila ang ila dako nga buluhaton nga mo yadtong pagbulig sa mga tao nga may ara nga ginbatyag nga mga balatian. Kag
ang kag kag ang ginsiling sang aton Ginoo Kristo ang magpabautiso maluwas apang ang hindi magapati sa bautiso sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia pagasilutan. Amo ina ang nabasahan naton nga nakasulat sa Biblia kag may ara mga tanda. May ara mga tanda sang mga tao nga nabautisuhan. Pag kung sila man makauyat sang manog, hindi sila maano. Kag makainom sila sa makahilo, hindi sila maano. Sa nabasahan naton nga nakasulat sang Biblia. Kag ang isa sang mga tanda sang mga nabautisuhan, amo ina ang paghimo sang pag-ayo sang mga balatian para nga ang tao maayo sa ila mga sakit. Amo ina ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kung sila maglakat kag maghimo na sa hilikuton nila, sino ang nag-upod sa ila? Kung sino ang nag-upod sa ila, wala sing iban kundi ang Dios. Amo ang nag-upod sa ila. Ang ginbasa ko ang bersikulo 15, tubtob 18. Basahon ko ang bersikulo 20. Amo ini ang aton mabasa nga nakasulat sa Biblia. Dayon nagwali ang mga sumulunod sa bisan diin nga mga lugar. Ginbuligan sila sang Ginoo, kag ginpamatud-an niya ang ginawali sang mga sumulunod paagi sa mga tanda nga ila ginhimo. Sa nabasa naton sa Biblia. Kung ang mga gintutunan sang aton Ginoong Hesukristo ko sa pagwali nila, ang Espiritu Santo, ang Ginoo nagbulig sang ila, kagin pamatud-an sang Ginoo ang ginawali nila sa mga sumulunod sang aton Ginoong Hesukristo paagi sa mga tanda nga amo ina ang pag-ayo sa mga may-ara nga mga balatian nga mga tao. Hindi basta lang gid nga makasiling kita nga nabautisuhan kita, kundi may ara nga tanda sa nabautisuhan. Ang nabautisuhan, ang tanda nila, may ara sila nga mga hulubaton. Ano ang hilikoton nila? Ay pagpulig sa mga tao nga may ara balatian. Amoy na ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag sa amoy na nga kabangdanan, ang isa sa gintutunan sang aton Ginoong Kristo, ang isa sa ministro sang aton Ginoong Kristo, si Apostol Pablo, may ara ginsiling. Ano bala ang ginsiling ni Apostol nga si Pablo utod nga Rome kon basahon naton ang nakasulat sang Biblia? Madamo gid nga mga milagro utod nga makarayo. Aton lang basahon ari sa binuhatan sa kapitulo 5 bersikulo 12. Madamo nga mga milagro kag katingalahan nga mga buhat ang ginhimo sang mga apostolis sa tunga sang mga tao. Nagtipon sing tingob ang tanan nga mga tumuloo sa portiko ni Salomon. Masana gid sa nakasulat sa Biblia nga may ara mga tanda kag mga milagro nga makita sa ila mga kamot sa paagi sa pag-upod sang Ginoo sa ila. May ara mga amoy na ang mga tanda nga sa mga kamot sa mga apostol sang aton Ginoong Hesukristo, makita gid ang mga milagro nga ginhimo nila paagi sa pagbulong sang mga tao nga may ara ginbatyag nga mga balatian. Kag si apostol nga si Pablo may ara siya nga ginahambal. Ano bala ang ginasiling o gihambal ni apostol nga si Pablo utod nga dani? Ini ang nakasulat sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 4 to 5. Mga katuoran, kag ang akon pagwali kag pagpanudlo hindi paagi sa mahayuhon,
mahayuhon nga mga pulong sang tawhanon nga kaalam, kundi paagi sa pagpamatuod sang gahom sang Espiritu sang Dios. Gani ang inyo pagtuo wala mapasad sa kaalam sang tao kundi sa gahom sang Dios. Masanag sa nabasa nga nakasulat sa Biblia ang ginbasa sa utod nga ministro sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 4 tubtob 5. Ang gibasa maayong balita Biblia sa hiligaynon. Basahon ko ina sa ang pulong sang Dios sa nakasulat sa unang Korinto 2:4-5. Sang pagwali ko sa inyo, wala ako maggamit sang mabinulak-bulakon nga mga pulong agod makumbinsi kamo. Kundi ang Espiritu Santo amo ang nagpamatud sa akon. Ginpanghambal pagi sa iyagahom. Agod ang inyo pagtuo, hindi mapasad sa kaalam sang tao kundi sa gahom sang Dios. Masanagid sa nabasa naton mga utod kag mga abyan. Nga ang ginsiling ni apostol nga si Pablo sa pagwali niya hindi lang sa mabinulak-bulakon nga mga pulong. Aron lang ang tao makumbinsi. Kundi ang Espiritu Santo ang nagpamatod sa iyang ginhambal paagi sa gahom sang Espiritu Santo. Agod nga ang pagtuo sang mga tao hindi magpasad sa kaalam sang tao kundi sang gahom sa Dios. Sino ang nagpamatuod? Siling ni apostol nga si Pablo, amo ang Espiritu Santo sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Pero kung may ara man nga mga tao nga makapag-isip nga kung amo nga nadawatan na sang mga apostol sa aton Ginoong Jesucristo sa mga sumulunod niya sadtong adlaw sang Pentecostes nga ang nagpamatuod kamo sang Espiritu Santo kag ang katuyuan sa pagtukod sang PEDM amo ang pagpalaganap sa o pagpalapnag sang pagsalig sang tao dira sa Espiritu Santo nga nabato naman sang mga apostol sang aton Ginoong Jesucristo sadtong adlaw sang Pentecostes ang sabat sa mga ministro sang PEDM amo ini. Ang nadawatan sang mga gintutunan sang aton Ginoong Jesucristo nga Espiritu Santo sa atong adlaw sa Pentecostes. Isa yadto kapatinga. Kung basahon ina sa nakasulat sa dabok sa ikaduhang Korinto 1:22. Gintawag yadto first installment. Patinga sa King James Version sa kung basahon sa Cebuano basahon ina kag badbaron sang pagbasa sang hiligaynon pati nga ang nadawatan nila nga Espiritu Santo yadtong adlaw sang Pentecostes amo ina ang kabangdanan nga ang kami nagpamatuod sa Espiritu Santo diin bala nga parte sang mabasahan naton sa Biblia nga nagpamatuod ang Espiritu Santo nga nabasa naton nga nakasulat sa Biblia nga nadawatan na nila ang Espiritu Santo yatong adlaw sa Pentecostes pero nga ang nagpamatuod kami sang Espiritu Santo sini nga panahon subong bangod nga may ara pa nga ginsiling nga ang Amahan kag ang Espiritu Santo nag-upod sila nga sa ilang pagahimuon nga ang Espiritu Santo ipadala diri sa kalibutan kag ang Espiritu Santo siling sang aton Ginoong Hesukristo pakilala sang aton Ginoong Hesukristo nga ang Espiritu Santo isa ina nga manluluwas ang Espiritu Santo. May ara ba kita mabasa nga mabasahan naton nga nakasulat sa Biblia? May ara gid kita mabasa. Diin bala naton mabasa ang prueba nga may ara gid nga mabasa naton nga ang Espiritu Santo isa ka manluluwas ang Espiritu Santo. Yari basahon naton ang nakasulat sa The Passion
sa Juan 14:15-17, pero sa pagkabadbad na pagbasa naton sa hiligaynon, ang paghigugma sang akon naghatag sa inyo sing gahom sa pagtuman sang akon mga sugo, kag ako mga muyo sang amay, kag siya maghatag sa inyo sang iban nga manluluwas ang Espiritu Santo sang kamatuoran. Masanag sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia sa The Passion nga translation sa pagkabadbad na pagbasa naton sa hiligaynon. Masanag mga tigpalamati sa amon programa ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao, nga ang Espiritu Santo manluluwas gid sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag ang isa nga pagahimuon sang Espiritu Santo sa pag-abot niya, ang pagahimuon niya, siya ang magtudlo sang mga butang sang mga tao. May ara bagid kita nga mabasa sina bilang prueba utod nga Loe? May ara gid utod na makarayo. Ang basahon naton na Biblia ang pulong sang Dios. Ari basahon naton ang nakasulat sa Juan Kapitulo 14 versikulo 26. Amo ini ang ginsiling. Pero kung makahalin na gani ako, ang manugbulig nga amo ang Espiritu Santo, amo ang ipadala sang amay nga magbulos sa akon, siya ang magatudlo sa inyo sang tanan nga mga butang. Ang kag magapadumdum siya sa inyo sang tanan nga akon ginsiling sa inyo. Masanagid sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, siling sang aton Ginoong Hesukristo nga kung makahalin na siya sang kalibutan, ang magbulos sa iya, wala sing iban amo ang Espiritu Santo. Kag ang Espiritu Santo, ang himuon niya, magtudlo siya sa mga tao, sang mga butang. Ina ang aton nga nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ina ang amon tuyo nga maipalapnag ang pagsalig sang tao dira sa Espiritu Santo, bangod nga ang Espiritu Santo magtudlo sang mga butang. Importante gid para sa tao ga mabato niya ang mga butang nga imbugay sa Espiritu Santo sa gintudloan niya nga mga tao. Amuin na ang mga gitudloan niya, wala sing iban kundi amo ang iya mga sumulunod o mga alagad. May ara bagid kita nga mabasa sina mga utod kag mga abyan, mabasahan ina naton. Pag mag-abot na kita dira nga mga sitas nga pagabasahon namon subong nga sining programa naton. Kag ang aton usisahon subong, kung ang Espiritu Santo magtudlo sang mga butang, ano bala ang isa sa mga itudlo sang Espiritu Santo o ihatag sa Espiritu Santo sa iya mga gintudloan nga mga tao? Wala sing iban kundi ang pulong sang Dios. May ara bagid kita mabasa sina utod nga Jisrael. May ara gid utod na makarayo. Ini atong basahon ang Biblia, ang pulong sang Dios sa Episo kapitulo 6 versikulo 17. Ini atong mabasa. Kagamitan ninyo bilang helmet ang pagkilala nga kamo ginluwas na, gamita maninyo bilang espada ang pulong sang Dios nga ginhatag sa Espiritu Santo agud nga ibato sa kaaway. Masanag sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia nga ang himuon sang Espiritu Santo maghatag siya sing mga pulong nga sa nabasahan naton nga nakasulat sa Biblia ginpakasama sang espada sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Sino ang maghatag sina sang pulong nga ginpakasama sang espada? Wala sing iban kundi ang Espiritu
Santo. Ano bala ang tuyo? Nga agid nga ang Espiritu Santo maghatag gid sa pulong sa iya mga gintudluan nga mga tao. Bangod nga para mag-abot man ang inaway o gutom, amo ina ang magamit sang tao para nga maluwas siya. May ara bagid kita mabasa sina utod nga Rome. May ara gid utod na makarayo. Aton basahon ara gid sa Hub kapitulo 5 bersikulo 20. Kung mag-abot ang gutom, buhion niya ikaw, kag sa inaway luwason niya ikaw sa kamatayon. No. Amo ina ang nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ang ginbasa sa utod nga ministro ang maayong balita Biblia sa Hiligaynon. Basahon ko ina sa King James Version sa Hiligaynon. Amo na ini ang aton mabasa. Sa tigulutom, tubson kaniya sa kamatayon, kag sa inaway, sa gahom sang espada. Masanag sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia sa nabasa naton sa King James Version, Hiligaynon. Masanagid nga sa gahom sang espada nga ang maghatag sina amo ang Espiritu Santo sa gahom sinang pulong nga ginhatag sang Espiritu Santo nga ginpakasama sang espada sa gahom sina luwason sang Espiritu Santo ang mga tao nga gintudluan niya, ginhatagan niya sang mga butang sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Amo ina kaimportante gid ang Espiritu Santo sa kabuhi sang mga tao, mga utod kag mga abyan. Nga bangon nga ang Espiritu Santo siya ang magbugay sang mga butang kag siya ang magbugay o maghatag sing mga pulo nga ginpakasama sang espada sa gahom sinang pulong nga ginpakasama espada nga ihatag sang Espiritu Santo sa mga tao nga gintudloan niya maluwas ang tao pag-abot sa inaway gutom sa nabasa naton sa Biblia. Amo ina kaimportante ang Espiritu Santo. Kag sa ano bala nga paagi ang Espiritu Santo? Sa ano ayhan? Nga ang Espiritu Santo maghatag sing pulong. Kung paano ang Espiritu Santo maghatag sang Espiritu Santo? Paagi ina sa iya ginhambal nga mga pulong nga mabaton sa gintudluan niya nga mga tao. May ara bagid kita mabasa sina sa Biblia utod nga Rode. Ari basahon naton utod na makarayo. Sa Mateo 4 bersikulo 4. Sa Mateo 4:4. Mateo 4:4. Pero si Jesus nagsabat, ang kasulatan nagasiling, hindi lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundi sa tagsa-tagsa kapulong nga ginahambal sang Dios. Masanag sa nabasa naton sa Biblia. Sa ano nga paagi ang Espiritu Santo maghatag sang pulong? Sa nabasa, masanag nga ang Espiritu Santo maghatag sang pulong nga ginhambal niya. Hambalan niya ang mga gintudluan niya nga mga tao. Kag batunon sang mga tao ang mga pulong nga ginhambal niya. Ang nahibalo sina amo lang gid ang mga sumulunod sang Espiritu Santo. Amo lang gid ang mga sumulunod sang Espiritu Santo. Kung may ara man nga luyag sang mga tao, luyag nga mga tao nga makabaton sang pulong, mag-usisa sila. Kung saan sa ano nga paagi nga ang Espiritu Santo magtudlo, maghambal sing mga pulong. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, masanag gid. Ang gibasa, maayong balita Biblia. Basahon ko ining ang Biblia sa King James Version sa Hiligaynon. Sa amo lang gihapon nga sitas Mateo 4:4. Amo ini ang mabasahan naton nga nakasulat sa Biblia. Kung ano nga paagi nga ihambal sang Espiritu Santo ang pulong.
Apang nagsabat siya, nasulat na, hindi lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundi sa tagsa kapulo nga nagagwa sa baba sang Dios. Ay magwa sang baba sang Dios ang pulo nga ginhambal niya, amo ina ang isulat sang mga sumulunod niya nga ihambal niya ang pulo nga ihatag niya sa mga tao nga gintudloan niya. Sino ay han? Mga utod kag mga abyan. Ang mga tao nga gintudloan sang Espiritu Santo. Kun sino ang ginatumod sina, wala sing iban napatuhoy ina sang mga tao nga nag-alagad nga bag-o gid dira sa Espiritu Santo. May ara bagid kita mabasa sina utod nga Dani. May ada, Brad Macarayo. Ito liwat ang nakasulat sa Roma, Kapitulo 7, versikulo 6. Pero karon hilway na kita sa kasuguan, tungod kay napatay na kita sa santong nagbilanggo anay sa aton. Wala na kita nag-alagad sa daan nga paagi sang nasulat sa kasuguan, kundi sa bag-o nga paagi nga iya sa Espiritu. Boss, sa nabasa naton sa Biblia, masanagid nga ang Espiritu Santo dira ang mga tao magbag-o sa pag-alagad. Ang nabasa sa utod nga ministro, basin may ara nga mga tao nga magsiling nga gid nga Espiritu Santo ang ginsiling ninyo. Sa nabasa Espiritu lang na nga dira ang tao magbag-o sa pag-alagad. Are basahon namon ang prueba sa ang pulong sa Dios kay ang ginbasa sa utod nga ministro ang maayong balita Biblia. Hiligaynon basahon ko ining ang pulong sang Dios sang hiligaynon. Amo ini ang mabasa naton. Pero karon tungod sa aton paghiusa sa kamatayon ni Kristo, hilway na kita sa kasuguan nga nag-ulipon sang aton. Ang aton pag-alagad sang Dios karon sunod na sa bag-o nga kabuhi nga resulta sang aton pagsunod sang Espiritu Santo kag indi sa daan nga pagkabuhi nga resulta sang aton pagsunod sang kasuguan. Masanag sa nabasa naton sa Biblia nga importante gid nga ang mga tao mag-alagad dira sang Espiritu Santo. Bangod nga ang Espiritu Santo siya ang maghatag sing mga butang. Ano pagid ang ihatag sang Espiritu Santo? Ang mga pulo nga ginpakasama sang espada sa gahom sina maluwas ang tao pag-abot sang inaway kag sa gutom kag kamatay. Amo ina ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Importante gid para sa tao. Sino ang mga gintudluan sa Espiritu Santo? Wala sing iban kundi ang iya mga alagad nga nag-alagad sa bag-o nga pag-alagad dira sang Espiritu Santo. Kag pagid ang importante nga mabaton sang tao. Hindi lang ang mga pulong, hindi lang ang mga bagay, kundi kundi ang pag-ampo pagid importante nga mabaton ina sang tao. Ang pangamuyo may ara bagid kita mabasa sina utod nga luwi. May ara gid utod na makarayo. Are basahon naton ang nakasulat sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20. Amo ini ang ginsiling. Pero kamo mga hinigugma ko, patubuan ninyo ang inyo kaugalingon sa inyo pagtuo nga labin balaan. Magpangamuyo kamo sa gahom sang Espiritu Santo. Masanagid sa nabasa sa utod nga ministro nga may ara gid pangamuyo sa tao dira sa Espiritu Santo. Kung ang Espiritu Santo siya ang magtudlo sang pulo kag siya ang maghatag sang mga butang, siya ang magtudlo sing pangamuyo sa iya mga alagad. Bangod siya ang manluluwas sa mga alagad niya nga ginatudluan niya. Kag amo ina ang mga tanda
sang gintudluan sang Espiritu Santo. May ara sila ipamatuod nga amo ina ang pulong nga nagwa sang baba sang Espiritu Santo. Ginhambal sang Espiritu Santo. Kag nagbaton sila sang mga butang nga ginbugay sang Espiritu Santo, kag ang pangamuyo nila ang Espiritu Santo ang naghatag sa ila. Amo ina ang nabasa naton nga nakasulat sang Biblia. Kag ano ang dako nga hilikuton sang mga alagad sang Espiritu Santo. Ang hilikuton nila amo ang pagpalapnag sa Ebanghelyo o wali sang Espiritu Santo. May ara bagid kita mabasa sina utod nga Jisrael. May ara nga utod nga makarayo ini atong basahon sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Amo sini atong mabasa. Ang Dios nagapahayag sa sini nga mga propeta nga ang ilang nga ginahimo indi sa ila nga kaayuhan kundi para sa inyo. Ang ilang nga ginahambal nagasugid na sang mga tao nga nagwali sang maayong balita sa inyo. Sa ila nga pagpahayag sang maayong balita, ang Espiritu Santo nga ginpadala sa Dios halin sa langit nga nagatuytoy sa ila. Amo ini mga kamatuoran nga bisan pa ang mga anghel sa luyag naghangop. Masanagid sa nabasa sa utod nga ministro nga may ara mga tao nga ang ila mga hilikuton magwali sang maayong balita sang Espiritu Santo nga halin sa langit sa aton nga nabasa nga nakasulat sa Biblia. May ara manugwali, manugbantala sa maayong balita sang Espiritu Santo ay sino ayhan o sino bala ang mga tao. Ang katumanan wala sing iban kundi ang mga ministro sang PDM. Amo ina ang matuod gid. Kami sa sini nga panahon sa subong nga tion ang pamatuod namon may ara gid nga pamatuod namon nga ang Espiritu Santo naghatag sing mga pulong kag naghatag sing mga butang kag naghatag sang pagampo sa amon. Bangon kami ang nagawali sang Espiritu Santo. Kag ang isa sa mga hilikuton sang mga PEDM nga nagbantala sang maayong balita sang Espiritu Santo, amo ang pagbulig. Amo ina ang nakabutang sang baylos sa PEDM. Amo ina ang nakasulat nga ginrehistro sa gobyerno sang Pilipinas nga ang hilikuton namon amo ang pagbulig sang mga tao nga paagi sa pagbulong, sa espiritual nga pagbulong sa mga balatian nga ginbatyag sa tao sa paagi sa mga bagay, sa mga butang nga ginhatag sa Espiritu Santo sa amon kag sa mga pulong nga nabato namon halin sang Espiritu Santo. Amo ina ang matuod gid nga ginasiling namon. Bangod amo ina damo na nga mga tao nga nangabuligan paagi sa pagbulong sa espiritual ginamit ang mga pulong nga ginhatag sang Espiritu Santo sa amon. Amo ina nga nagdamo madamo ang mga tao nga nagpasakop na nangin katapo namon sang PEDM bangod nga naayo sila sa mga ginbatyag nila nga mga sakit. Bangod isa ina nga amon nga buluhaton bilang mga alagad sang Espiritu Santo. Kag ang pinakaimportante sang tao hindi lang ina kundi ang importante nga mabaton sang tao amo ina ang timbre sang Espiritu Santo para sa katubsanan o pagtubo sang tao. May ara bagid kita babasa sina utod nga Rome. May ara gid utod nga makarayo. Aton basahon sa nakasulat sang Biblia sa Episo kapitulo 4 bersikulo 30. Hindi ninyo pagpasubua
ang Espiritu Santo sang Dios, kay ang Espiritu amo ang tanda nga iya kamo sang Dios. Kag isa ka garantiya nga magaabot ang adlaw nga ang Dios magaluwas sa inyo. Masanag sa nabasa naton sa Biblia nga ang Espiritu Santo isa ka tanda o sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kung basahon ini nga sitas sa gintawag kay ang Biblia King James Version sa Hiligaynon sa Efeso 4:30 gintawag na ina nga ginpatinan ang mga tao. Ini basahon naton basahon naton sa Efeso 4:30. Kag dili pagpasuba ang Espiritu Santo sang Dios nga sa iya pinat-inan kamo nga sa adlaw sang pagtubos. Ano inang tanda? Kung basahon sa King James Version sang Hiligaynon, patinan ang mga tao para sa kaluwasan. Kung basahon ini nga sita sa ang pulong sang Dios sang Hiligaynon, amo na ini ang pagkahambal, pagkasiling. Hindi ninyo pagsuba ang Espiritu Santo sang Dios kay Espiritu Santo amo ang tanda nga kamo iya sang Dios kag garantiya sa pagtubos sang inyo sa palaabuton nga adlaw sang paghukom. Masanagid sa nabasa naton sa Biblia ang pulong sang Dios. Mag-abot man ang adlaw sang paghukom. Ang importante para sa tao nga napatinan siya sa patin sang Espiritu Santo para sa iya kaluwasan pag-abot sa adlaw sang paghukom. Amo ina kaimportante sa aton kabuhi ang Espiritu Santo mga utod kag mga abyan. Mag-abot man ang adlaw sang paghukom ang tao ang importante nga may ara ang patin sa Espiritu Santo sa iya. Kundiin bala sang parte sang tao mabutang ang patin sang Espiritu Santo ay wala sing iban kundi dira sa iya agtang. May ara bagid kita mabasa sina sa Biblia utod nga dani. May ara utod na makarayo at ito ang nakasulat sa Bugna Kapitulo 7, versikulo 2 hanggang tungtod 3. Kag nakita ko ang isa pa ka anghel nga nagakayap halin sa sidlangan nga may selyo sang Dios sa nga buhi. Tinatawag niya ang mga nabaskog nga tingog ang apat ka mga anghel nga ginhatagan sang gahom sang Dios sa paghalit sang duta kag sang dagat. Ang anghel ning nagsiling, hindi paghaliti ang duta ukon ang dagat ukon ang mga kahoy, tubtob nga mamarkahan namon sang selyo ang mga agtang sang mga alagad sang atong Dios. Oo. Masanagid sa nabasa sa maayong balita Biblia ginbasa sa utod nga ministro nga silyo o marka sang Dios dira sa ila nga nabasa naton sa Biblia. Kung basahon ini nga sitas dire sa King James Version sa Hiligaynon sa 2 sa 3 nga nagsiling dili ninyo pagsamara ang duta ukon ang dagat ukon ang kakahuyan tubtob nga mapat-ina namon ang mga ulipon sang aton Dios sa ila mga agtang. Sa ginbasa dira sang maayong balita Biblia Hiligaynon ginmarkahan ang mga tao o silyo ang dira sa ila agtang. Sa nabasa naton diri sa Hiligaynon sa King James Version masanagid nga ang patin sang Dios sa nabasa naton sa Efeso 4:30 patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao pag-abot sa adlaw sang pagtubos. Patin sang Espiritu Santo dira ina mabutang sang agtang sang mga tao. Magpati man ang tao o hindi ang maluwas lang gid pag-abot sa adlaw sang paghukom. Amo ina ang mga tao nga may ara patin sang Espiritu Santo dira sa ila agtang. Basahon ko sa Bugna 9:3 og 4 niyan
Gikan sa aso nagwa ang mga apan sa ibabaw sang duta. Kag ginhatagan sila sing gahom subong sang gahom sang mga iwi-iwi sang duta. Ginsilingan sila nga indi nila pagsamaron ang hilamon sang duta o kun bisan ano nga mga buta nga hilaw. Kag bisan ano nga kahoy kundi iyadtong mga tao lamang nga walay patin sang Dios sa ila mga agtang. Masanag sa nabasa naton sa Biblia kung amo ina kung ano ina nga patin sang Espiritu Santo kundiin banda sang parte sang tao sa lawa sa tao mabutang ang timbre sang Espiritu Santo dira sa agtang para sa kaluwasan. Kung amo pag-abot sang adlaw sang paghukom ang kaluwasan dira sa Espiritu Santo mabaton sang tao. Amo ina nga ang tao importante gid nga makaalagad sang Espiritu Santo. Kag diin bala nga lugar dadon sang Dios ang iya mga alagad sang Espiritu Santo. Kung diin ina dalon wala sing iban dira sa bag-o nga langit kag bag-o nga duta. Dire basahon naton sa ikaduhang Pedro 3:13 karon sin-o bala ang mahalit sa nabasa naton sa Biblia suno sa iya saad suno sa iya saad nagahulat kita sin bag-ong mga langit kag bag-ong duta di nagapuyo ang pagkamatarong dira sa bag-ong langit kag bag-ong duta dadon sang Espiritu Santo iya mga alagad. Mga utod kag mga abyan, wala naman kami sing oras. Kami naga panghinaot nga kamo makaupod namon mangin katapo namon sa pag-alagad dira sa Espiritu Santo paagi sa pagpasakop sang PEDM. Ini ang inyo utod Hermogenes Macarayo. Ito si Danilo Nakwa. Kag ini yung utod Rumira Macamos. Kag iniusab si Rudy Camos. Kag iniusab si Gistril Macarayo. Kag iniusab Louis Duñas. Madamo nga salamat sa inyong pagtan-aw o pagsubaybay.